Cléthe canis fé fethe na móna tá amach roing tránóna agus líon nua imróirí ag Kerry agus ag Corcaig. Ach má siad chomála a nura beag sárch lethe ríiste going. Bhí gafradsach lethe le canis sin a nura. Séchúil agus an bearnas lú idir na fórna. Sin Lewis agus clear agus é nada heag a háling ar fan Shenser báinig a siú. Wachan! Which is some air to get coffee lash. Dig a sheikh the head gun patenta. Agus Tom Baptist Tralee again Cork. Bhí an lá le Corcaig a Borcaí chuí ach feiste Kerry an jobh a líon na Rebels nu an riamh a bheith ag ceanúra. Tá mé tá chuamh ó forc austín de stack I Tralee, Tránóna, Kerry agus Corcaig is seanna fórna, cléthe canis pelle na món ortha ag airgrid fé fethe is se an comórtas. Se tá fáilte roimh mar sin so den 3 uair ina macht seachtaine tá cluichí canis cuaige faoi réir a going an tatan se caite slig a thugló créamh chonacht tíróin an sanna guige ola agus Tránóna an iad Kerry nó Corcaig a thabhairg gló créamh pelle na mún. Well ling le fechan de raigadín cléthe tá Paddy Kelly iarm roir le Corcaig agus fear a héana a bhuaig an comórtas seo cúpla uair le na chaundé. Paddy, bhfuil tú súla se cléthe? Tá gan dót Tránóna glóta an seo Tralee cosúla le mar a bhí gúine parkna I chuomh an bhín se chatte. Gá for nana luas for agus Corcaig ní lech tróra bhí gimmart an bhín se chatte, so clé ar for nachil mór an taithí acu an áíra. Cúpla dus na léachrad an bhín se chatte a bhfuil gorthe Conor Corbett agus níl Jack Callahan gimmart pellim ní in éachar, so tá búra ach fósig fécnar na fórna tá fearn an fisicúlig Corcaig, so más le túsma á socrú síos tá dóchasach. Ara, cíbíd ling an form mar sin atá léire ag na fórna godí se tháinig de berta díreach isteachans na bádaí le ceanis, bhí bu an afaseach ag Corcaig ar limnach sa chéad chluthe, an chlár atá tríal mát a Kerry sa dara chluthe agus ní raibh mórán idir na fórna in áíre faoi cheann scríbe. Okay, Paddy, so luig men san gur bhuaigh éis seo 3 uair go dain le Corcaig. Le himróí ógan ní bhí nista go riamh cad a bhaite utha. So cad iad na bunrodí go gaithigh an bheirt dedicinte go bhfuil sé sáitas na himróíonn sa Tránóna? Well, it's still good, you know, vi clé Portugal an tachtan chata nadidir céh dawlaman an níos mó Kerry vi clé an dainacha in an chlár gur Corcaig vi clé réúnta éasca go a choras darla in ag limní mar imróir has tú an chéidir ho just socrú síos agus mar vín tú an norvíiseach mar fearóg mar fóf mar bócail is tóchach. Más féile Corcaig an líorthóda áil isteach ifar tríú ceart cúideach is so chuilir an damáiste dhéanamhach I Lárna Park a bheith caiimh an samúlagan. Carcalor, well done job denta mar sin ag an bheirt fanistóir rifasach na himmartha. A cad fé Declan O'Sullivan agus an bua sin a bhí ag Kerry ar an glár. Ní raibh sé éasca a réachar de lads na riachta, bhí focail a going le banistóir na fórna níos luatha. The core stuff was really good, the attitude was good, the work rate was good. I think our structure was quite good. Maybe just a bit of handling, a bit of nervousness. Maybe the first night out, we were trying to force it a bit, maybe in the forward line. So we just need to be a bit more measured in our play and a bit more, tidy up a few things in terms of handling and so on. Said we played Kerry early on in the year, and it was a tough game for us. We learned a lot, but we know that Kerry are very strong in possession. We've to try to limit their footballing capabilities and playing the ball around. So. If we can do that and put enough pressure on the ball, we'd like to think that we'd be well in the game. And as I said, look, it is a bit nip and tuck with the teams over the last number of years. But look, as I said, we have a very resilient bunch of lads, and I think we'll look, as I said from the first whistle today, if we put the pressure on, I'd like to think we'll be in the game. It was a great game last year. Very few of the lads that were involved last year are involved this year, so it's a completely new group. So no such thing really as payback. Look, every game and every year you take on its own merits, and we're at home in front of our own home crowd, so we want to perform, and that's our motivation tonight, to put in a big performance. Look, I think we want to play a very free-flowing game of football, but at the same time, it's all about getting our defensive structure set. Look, we've again put a lot of I suppose coaching around this group of players, and look, it's the nature of the under-20 championship. It's time is the big thing, and look, you try cram as much coaching as you can, and the lads have responded really well, so we'd like to think that they'll hold up their structure. And I think I suppose it's very much a turnover game. We saw from the game the last day, and it's what you do in possession, so we need to cash in on that and make the right decisions, and we'll 100% back the group to do that. Se ferristeach sa slua Tránóna tá Jack O'Connor banistóir Seintir Kerry a far amacht an géad chluan eile atá tacht tríd tá na fórna níos going tá siad ag bríon tires.
Ardar a bhíl Tranón álan fadan sa Tralee chun pelle. Seo mar a chuir Kerry chun parc mar sin festúr Declan O'Sullivan de bhúdra gan dátar an glár sa chléidir nach Devon Burns sa choúlann son anna choulbáir sé siúd agus tuigh dara Callanan Denine agus Joey Nagel an díháil a dhéon lína lán tosaigh chorcaí ina gluthe lechanis hénig. Anna féidir se Armin Heinrich son I lár slí ifir sé de Kerry agus lár na parcatá capta in na fórna Sean O'Brien Tevle Rory Murphy fear fuair gá chúlagan na chorcaí a gluthe son mí feabhra se caite be mí caiinte sin a ríist. Measta tosa mar sin Cillian Barkinson Ynte sin anna éfriocht fadóibh na chúisteach mar lántasach sa chluthe lechanis fu sé hena dó lásan agus an sunnistig an dal chamata Dylan Gainey an trí blianaige siúd ar a bhirden agus sa chuún eile tá ahrúháin dianta an gluthe lechanis se sin gúil Keith Evans a tas nuanáid William Shine. Tá nuirn cean cíanna ránathe Bobby O'Dwyer is a hosnaigh I gcuine limníon son an technitir McCarran agus a líon lán chúlann son Tommy Walsh a bhí ón an nuirig agus feartáth gedóibh I sé siúd. Dan Pete, Dara Cashman agus Neil Lorden bhfuil the son trúr bíon ina éireann sa minúr trí bliana hin siad Cashman agus Lorden an bheirt chóchaptaíon agus a Lorna Parkinson bí fear amachta Alan Walsh go háirde a bhí aus ar fad san éir I gcuine limní. Colin Watchinson in Trahar, yetach se siúd leis sealach haverstig mar lán tasí, má bhíon gáil le siúd. Achas sin lína lán tosaigh a dhéanaan díomháil an lá dearnach. Ryan O'Donovan, Conor Hanlon agus Dara Mahoney fuair der héna trídíag aftara sa chluthe lechanis. Se simúl golóir tá na fórna seo trééis simmer tanaid chéile le tamil mad a bblianta nuas le ceir a bbliana nuas mar hapla Paddy tá fuair an bháin nuair ar an eile trééis buchan bliana ní chéile an tam goléir sa bhile so Corcaigh sa bhile an bblionn se caiite Kerry sa bhile an bblion raisan tá buntáiste baile anna hácht etra nach bhfuil? Tá gan nó is tócha ag fichan timp na haite is tócha gur forhór an slú an seo Kerry a chiad agus nuair bhfuil scór nó mar sin ach go thar go luas sa chluthe nuair bhfuil an fuinmh sin ag tachtó an slua tá sé an háchtach mar Corcaíoch más féile cúpla scór go lua chun rudí hocrú síos sin fíor háchtach chuir leadóg. Ok, luig tú héin ag bhfuil sé dacardal agus impression igen bhar leadóg nach bhfuil liste go dríomh cad jóta bhtha ach le slua deas a bailúisteach an so Tranóna den léirgus ar a gluthe doing cadatáach roing Tranóna. Well, de gná ag socha an levéil seo faoi ísbíonn siad bra oscailte ní bhíon na tacticín róúilteach agus beag na bart fórna ag iarraigh pell oscailte an Kerry is auch an stíl tradiisiúnta bhfuil cá an líorróide a chur leis an chos le Corcaigh is chuil Corcaigh fur níos fisiciúil níos láidre Corcaigh agus beidir go mbeidh siad ag iarraigh an líorróide réitrí na lína níos mó so stíl de friúil ach fós beag caiimhinn an bhróna socha. Well, ha súil go mór leis a gaibhlann teatrach an si bh tríd an chiad lehan sa Tranóna se chu Brian Tyres agus é Don McGarrett agus leis míad mhtha tréis árán na bhí. Mar sin Tranóna álan ar fad chun caide an sa Tralee Tranóna agus tá Don McGarrett taimhliomsa sa bhosca agus sa mothlar na Parkinson réiteoir na hí nach sné Chris Maguire ón glár agus ní éitach an Tranóna bheith níos a bhar chuige seo agus reinta tá sean léithre Marco sé ar Ghunico I láthir cimad súil ar an glúin óg nua agus a ddíirigh na léithre agus na gaiscíigh a bheith go túirt siamsaíochta doing amach an sa sna blianta táile techt a ghaint agus an chluthe ceannis seo idir na fórna seachtú chluthe ceannis mónas fethe idir na fórna cúcinn díag búirteige Kerry deginn búirteige Corcaigh ceann amháin ag tríoch na sé chom agus do bhfuil Kerry cabh na pingine iad a gimmartá hebh na láimh deise ach an áíre ní léon fógaíthe an sagur fiú trochtairthe agus an Mordenson na fracha le Alan Walteachtág sin fell na dheoigh agus fachtaige Thomas O'Donnell fear chusláán na gríirne agus sin nó le chluthe oscailtain sa má hagann sé beimid an na hásta. Nis mar sin
Evan Looney agus ní mór na go muineach an felda ach tá an captain buinteach aige. Bindalán Erich Looney aige Sean O'Brien. Armin Heinrich inis. Go leor spáisian san na cogus puir an aimimsú Keith Evans a tháinig isteach mar athú déanach. Gafa lár na parca suas an í chéad scór fachta aige Kerry. Ja, agus luig de glán ó Súlevan riimiis an gléhan son go gaith na himróí a bheith níos tóiste agus bhíidir fáinach Kerry an báta son. Danadar agus nuair a tháinig an spás de Keith Evans. Hamáin sé chun cí an na faointe uig. Well, in nummerke spáise a dtíirting a bheith aige clas chorcaí ar a dléibh líne. An kick amach tóca mar sin a get dogan ceann bra fada. Gafa hóstar fada beidir seachs mar a bhí súla coleis agus tóca ge Heinrich. From a bra fear sean lechúlí láirse agus tá Evans tustathe a musa trí an láir agus é techt bheith lán teoil mar a gin nuair a ghaimse sé an point agus a rééis Corcaig a flach glandóibh. Ómige Evans cas agus dul siar. Fachtan sáinis ige Dara Callahan. Tá Bert Falk a thuas agus an siúdan in lár na parc ige Corcaig. Agus an a bhartíoch go leonson ige Hugh Murphy a fuair cool I gunne limníis Ryan O'Donovan an príomh nuas go an tanón na chéana. Isteach an agus tá Colin Walsh gafa isteach mar lánta sé ní dóilin go minic san an sprec amach. Ja, simúl go bé Joey Nagle ha fear Colin Walsh nuair a bhog sé isteach cheappas héin go bé Alan Deneen a bheith ach ar a súdach. Cuman na maithas ar Chiarí cum a cúmpór de chur ar an gaib go dísa. Agus for a bhór mór na shelve a co. En faointe bháin mar a cloiste go bheith scar na fórna sean bhliainte McCarran a ríist. Tóca go agus tá sé sin seoltateach an báidúir a techt agus bhí gá le hód a rás an son. Íon sin méid sin go má. Nis sin a bhréún sí fachtan sáige Sean Brady fear bhaile gar a bháin. Keith Evans a Sodder Saul. Gan éon dew ar éige de Vertico. Neil Lorden fear bhaile nóra. A héanagus Cashman I gimmert le chéile niste tamil do bhlianta sa líne lechúil chorcaí fé ís. Richard O'Sullivan fear a dhéanaan cuidhvadan nasca idir an éanad cúil agus an nimmert na tosathe. Mar sin an nimmert ige Kerry a bhad níos a dhéirí ís na neomtaí lóthasa. Déanta go deasa Lorden agus Brady. Ryan O'Donovan at go leor a féinú tamálón gúil chomá. Tá leis na cosaú cléiseach tá san diantaige agus an dumh chur na gealaige ríiste agus é sin seolta thar sin tasnán. Anna scór ach beag na Kerry go raibh sé cartaga stop. Ja, istálam go bé Keith Evans a clónig chun talún an son agus rud a dag spás de Ryan O'Donovan ach bhí go leor le déanamh aige ní raibh éine ar a chhuil in a lorug caidmhaig agus hamáin sé chun cíine hénig anna chréachmhaig. Mar sin Kerry gafa garad leis an gic amach. Agus tá fir mhór a chud Joey Nagle agus Alan Deneen sa lína lán chúil sin. Agus Heinrich Lasmodíomh. Nis mar sin seo chun fear na grócach Looney. Búta go deasca agus a rís an módíireach aige Kerry. Nis mar sin seo fear bhí ar aus an nádéarnach Cillian Burke. An fel a buint le eile na parca amach a bhad níos tapóla nuair a bhíonn si ige Kerry. Ach sin ceanna ha mé ar fóraíl. Ja, an ceart ar fád go bhríonn Cillian Burke an láfaí ar nuair a bhí cena síochta tastáil ó Chiarí sé sin an leid a heas suas agus batla mar chlínáfuil sé gimmert níos congríd an bhád Jason ta spáinte son. Se ó bhaile an bhfuilinn Christian na maine se Cillian Burke. Ach dála Colin Walsh de Corcaig tá ráhanna cá ón lína le thosaigh daoine bhog isteach an difríocht a dhéanamh. Nis Jacob O'Driscoll an sa. Sin Corcaig níos aoní ná Kerry beidir. Dar ó maithní ferile a raibh gearra ón an sunta chluthe le cheannach ní sé fisce go fála goin. Lán Chooley an son. Tommy Walsh ó cheann Turk. Dráir sé siúd le éan gandáut. Agus col cahar leis an merteile sin anna cheann tóca ige íoch an na broigan san éis hís agus Conor Hanlon an lán tasaí.
Ja, ceann anna bhá Conor Hanlon anna bhrúach ar aige Joey Nagelach chimad sé an sellh agus sin sár séir chic nóhan son aige. Sin 94 voor Conor Hanlon an lá déarnach cúpla kicks air in a measc agus an ceanta ardaisteach aige agus tá sé chuidir na cualaí. Ja, agus éon uair a hen Cork chun cín has sé de gaimsú na scór agus stocha tééis nach mar sé nómatí tí scór fisce an rácheanna ige Cork ach leis an sellh ar fad a bhrí níl mór an dain téir a buint le tusa a chorcaí so Kerry cheartta marrá so go dtí so. Nis brú mahanson a chur a get ar a mahní ar a gosan tóir. Agus Samuel gúil Kerry a clí leis na kickan na geara luas a chluthe. Machansa go dtí fear leis a fúca Sean O'Brien. A réist an chaid láireach, búit a get Cillian Burkach goig Richard O'Sullivan is in náiste chorcaig. Agus deise cosúdan is Sean Brady istí go láirslí agus ábhar spáis aige. Fearbú idir clíháin hail má bhíon gáilis, Keelan Scanlon is sé héin agus Walsh har a bheith cumasach a lár na parke Mark Tokinson ige Hugh Murphy. Agus tá sé an túirt fé na scór hénig a chagúnta sté. Beidir go bhánach sístig. Ní dhéannig fiú, lágéireacht. Ja, agus gan nach fear a bháin is tríige Corcaigh an bóta som stólam Darragh Mahony agus caiigh Corcaigh níos mó himróí a churchan cín ar hasise de mun sellh. Nis gan dat meidle héna tosig chorcaigh go leor sa daine a déirfáil bheoch a tosnú níte ar fáil ar chúise bháin nó ar chúiselle. Mar sin Richard O'Sullivan agus Cillian Quirkinson nó Burke chuir aine a chéile. Bíte seo har a bheith bridúil gcónaí ní fear mór scórála éach. Dine sé an obair chrúig an obair slach agus a ríis tá sé hénig agus Thomas O'Donnell an boutasol dult an grúin na chéilech idir an darling ceann mór grí seoltaisteach ábharbeagar heb na láimh diise ige Tommy Walsh. Ja, agus a réigen cheap sé hénig beidir greibh sé Harrison Trasnánach Corcaigh a chorannach brún is ar Kerry. Agus an boutasol caiise dul fad na déirting se hen lán choulaíonn san fel ceann Turk ach a réis gafa gerid agus tóca ige Evan Looney. Bhí sé hen láidir ar greibh peinte fight an son aige. Ach ní raibh. Stachan sá réist agus go tearnáiste Darragh O'Mahony stáilm de chorcaigh an son. Híar a takeú leis an éanad cúil agus iad go meach lehanis. Luas a glúiseachta. Hugh Murphy takeisteach agus sin anna fas go dó agus an prab an son a fáilt an láb an óachtar ar Chalan Walsh bhí seans le Kerry-uis. Ja, an talamh cruig is stoilm a bhíon chóirigh sé le leadna Kerry an bóta san míá ceartar Chalan Walsh a chaise de déirigé a chaimsú a gcónaí an san istíg. Darragh O'Callaghan. Siúdan is a lína lán chúil sin se he fear a chúin eile Joey Nagel. Agus in isiad Kerry atá féinach. Agus a gúsáid lehead omláin na parke. Looney agus sin anna fasca de fachtan sanis a get farchastánig réir agus plés de hóla mé glisnach fachta ge siúd. Ja, Richard O'Sullivan dolisteach cruig an bóta sin nach chunig cheartúirta Thomas O'Donnell bhí seannach chróga hamáin sé chun cín. Ní raibh sé sás de casa, land sé trochan cín agus séirchic ach sin eile hán an áíre. Well, an déanach gúil sé tucha fin agin réiteoir mátá, déach má hagin connellicus an big cart bí spáint de Richard O'Sullivan an déiringach idir an dálín Dylan Gainey agus díanamh sun fristin écha mar chéadíireacht ach seota go hálan aige. Ja, agus be Kerry súlga meid Dylan Gainey istig le sénig sné príomhnéisgur a hácót ach ná agus socró sé sin sísan is sé. Declan O'Sullivan an son, fíorsad na dromad agus tá tarónóir aige Corcaigh chuma Kieran Cronin bhí sé héin agus Cronin ar scoil le chéile ach múntóir se Kieran Cronin in isis imach rumthe Corcaigh agus tá sé gafa leis na rebelúnathe go fólach go háirithe. Nis seo dan le réiste crothú go díal agus choraíocht anna as léirithe aige. An lán chulaí Tommy Walsh atá curtha ar siúdas léir. Nis Evans a réiste gáil tríthe fu sé peinte luas a chluthe
Townsend to the garage. Yeah, is dóla méning go bhríon an Grian is súla bádór Chorcaí an son Callum Dungan sa beidir gur cheartta chéirí cúpla cadár de cheola isteach is dóla go mbeadh sé dain séireach. Nis mar sin Alan Walshin sa. Mach o fad le Richard O'Sullivan fear bhaile níos. Agus bhí fear long club sin David Buckley ar a bhir an dinse me cairn gúntaiste Jacob O'Driscoll agus bhúilte le Tommy Cronin agus chunig ceatú O'Driscoll the Hanish Mash agus the Inchen Gno. Yeah, for sé buile díomhar an son á Tommy Cronin chu sé chun cín arís. Tro sé chun cín so creúnt an fear agus Sean O'Brien a taftisteach ar a bhí sé lúbar an gad cíimiid an son agus Cartigan réitóir. Agus Corleisha gáilte get Tommy Cronin sé hénig is measa hánig as at galore. Ach tá téagar a gúla a chéirí har a bheith láidir. Nis mar sin Keelan Scannell ó réna Charbre. An a chut an bell fiske higgin versa. Is tá Bertenson ige chéirí os cór Colin Walsh. Mar sin fachtan so ige Hugh Murphy. Ialathe trí ar fad agus tá takeíocht a testáil inis. O'Donovan cuacht isteach ige agus más peinte sin tá ordmhalle tuilte gan do Ianson. Ja, bhís tíreach an arán á léon dasóg aige an slí a chas sé ar a chédóg an boutas an bhí deis glóver aige ar a jasóg a chas sé ach nuair a had a chédóg chomás an a bhríon sár faoint an son árainn O'Donovan. Sé fear bhaile rúh fuair sé héna sé i gcuine limní. Agus is fearna go gafarsúil hiad a chimeáidir ní léon áras na hefson. Ja, agus Tommy Cronin a ríis de bhríon ha sé fáil Corleishan son hís téis an buile de Roland son. Well, a fiachant derfa go ben Corcaíochas measa thuca chasan agus líon sin féile stathe as gréim Jacob O'Driscoll ach tá a chúlan héin a chuirasta an sun mar a chéintseh. Ach tá sé cruig stifiúil. Nis mar sin ar Colleishan son. Alan Walsh léimtisteach sa drám ar Sean O'Brien. Farsa leis har a bheith gnóch. Le him an na bróige seotisteach go deasca tá Borc Carcalóri ó loch sé chuiristeach is ige cíirí go himmal na cearnó i gceach sé Sean Ferry-ín go chéanard ní isteach a láirslí agus Thomas O'Donnell dul isteach agus an lán cholaí fehrú Tommy Walsh ige. Cé chuig bhéidir a stahad. Ja, ach nuair has spruchas stig go a bhríon na stólam cumanní sfear chéirí le Cillian Borca stig agus cíimiid an son Evan Looney, go dtí O'Donnell ha anhéicála chun na chearta thuirt Thomas O'Donnell sé gimmar go díal ar fad sa chéad cheathrúsach anna hábháil ó Callum Dungan. Well, Thomas O'Donnell fuair sé cúla gine Chorcaí an son na gluthe ceannis chorn John Kearns. Agus súil dhéara chimeád aige Jack ar chóirsaí an sa. Ach an chluthe ceannis an ní chluthe ceannis bhí nach chluthe grúpa I barci a chuomh. Agus do thug cíirí stán áil ceart a Chorcaí trí sédíog le náid I trí díog an Tránhónasan. Nis Devon Burns take a níosach dro hang a bháil. Agus seanscrif sé ceart gan do sí sin nis a chimeád a stighuiseach ar fóríl. Ja, den amach a bhríon go bhfuil sé dachar an chaidí dhiiscint an son sa gréan an slíthe sé gí slú inéis agus dá roiach cúpla caid mór ardasteach is dólam go grothóch sé dacrachtaí an san istig do chúlathe Chorcaí. Dacrachtaí ige Tommy Walsh I láthir na huairde agus Bobby O'Dwyer sa I chiad bblion ach de bheith seo an banisteoir a bhí ar leirhadíomh sa trí bliana hin nar a bhúidir creibh na hhéir na ngrád na miniúr fear orthan. Agus tá chan Bobby O'Dwyer demlíonn nó mar sin na gimmar tála lúnan chomach chéanna suldáin sé bhaile. Ach gortathe chuireast an dáthebh. Éman mac muiris agus Mikey Gainey son. Táiste tána spírí ar fud na háitan sa Tralee chuníar a Gainey nganas ar locht gúise chéirí ach an ádan son de fear Chorcaí brise má táfacht ar a dalamh I ggé cíirí a réist. Seoltasteach go deas tapig. Facht ige fear an bhaile ruifin san is Kevin Goulding take a leistig ach tá Counson fós an imirt agus nach chatte gan duine ná deorí ó chéirí gafasteach. No, téas fuidir stig ná Dylan Gainey nar bhéine eile leistig is tóch agus bhí sé cearta go beidir bheith ní saoní an boltas an seachas tuairt fé ach
Beshe Dakar bhríon leis na cnílacha beag na fearúna de testáilún amach sa dara le annach rathíochtá dhéanamh ag an dáthebh sos go dísa. Dínta go maith ríiste Evan Looney and Sylvie Sean Brady did in counts on a vocht in the Cork. Ach, vi sé gaffamach mar buidech in chique stoilm agus Tammy Cronin an chummer Tammy go sé carcalo reached. Stach leis a Lorsley. Dara Callahan. Cork fágant an Trian Lord Fuha. Trascadi Joey Nagel in ish. Fair Austin the stack. Inge Vaughan half hockey who was in the Cork galore in the hoorde. Shane met die katten so hier dasach le canna shot. Count das shot the Stachenson. Fachterstig again Gaptayen. Bet no zu strack at shoot. Agus an stracha mí glistach a dermrétóir bhí gist. Ja, tus é Kerry ag rothallú an tómar fada bhríon sé de gasstrúne agus dachar de chulthe chorcaí de chaire agus an bóta san sé Sean O'Brien a bhí méisteach Cillian Burke take amach so caiid Corcaigh súl géirich iad sin an slíhanna himróirí is dócha so gluiste sna tusathe. Nis mar sin an unad an a bhuair sé an count dernach a bheag nó a bhuair. Dylan Gainey, na for the Nudson shell of a fachtige. Council leis pultisteach aige tá sé hénig sásta ach Overburger hefna live a deise aga gundal síos goed op hadier a döflíne. Se cléní déine mar cheappas tá chií cumad Armin Heinrich i sé tá sig sí sios ó scór an dí an sinna cumad riún Níl Kerry fao éonbhrú ag dul sús na parca tá Corcaigh bra fáinna chomá so tá sé clé anchorm godíise níl sé chóscailte sa cheapscurmíoch sé ach caiimhn máta sé ag dul sús síos na parca so tá mí dig fnacht gur idir beganín funna sa cléthe. Tá funna van sáine sé gé cílan scan leg sé dul chun tosig. Ryan O'Donovan, Nish Marshanta, Sean Brady Lashtig, Shahun Egas Shelter Varden son, Savalta Gadilia Burns, Achtasha Fachtge Hanlon, Agus a Ration Boy do the gentleman Hodo, Agus I never come off. Ja, Sarah Ober and son Devin Burns mar níor bhéin in éair ag fear Dara Cashman an bóta son ach Ísel isteach a chuig Cashman ach anahabháil agus Kerry in is arnúntaí. Fachtan so get Keith Evans, Cush came on the Asleti, on Philidin of the Hebre, ach Dan Peace, among Cossanta, agus Dienta Gomahage. Kirk Cushinson, Fachtige Richard O'Sullivan, Nish, Ta over Lewis, Sachlai Nish down of own couple of new Muterhin, Dara Cashman. Farfrá de bhuileann agus é Ross Suas Fan Bark. Dara O'Mahony fearil an áfar luite puinigin. Tá Conor Mal sprinteach acu agus sé Conor Hanlon atá stigan is I riman de Cearnó ag eachar éis tá cosatóir le coisiún dianta go deasan son ag Murphy Thomas O'Donnell a dtír an féile bhainte agus sin ghábáut an útsaíon is bhfuil ruúir an tóirt an dianta go Murphy ach gan éine cléánach leis. Ja, níor bhéin in éair chun takeíocht a thuirteach anna chosantá Thomas O'Donnell na coolú siar an bóta son. Mar sin go chéan tarna únsaí go bainte seo. Sean O'Brien. Tascadí Evans a chas sé timp agus níanamh aine ar a dtaobhsa. Gafa siar chofad le Evan Looney. Rís tá Richard O'Sullivan a féimiú mar chosantóir le cosige Corcaigh os cóir. Cillian Burke. Se chuine inis Thomas O'Donnell a ríist. Cúmpórdach go má is sellh na pelle, tá Lewis aige Evans agus tá gluchas chomá ann annach luisteach go dó dá mechan pass. Búirte go crín an son hí na Kerry igistig. Ja, glóiseach den sá Sean O'Brien a ríist a bhí slán heisteach agus Cillian Burke just ní chuig an pass chun láimh ach Corcaigh an isis deise comachtar an únsaí. Íchal mátá chur ar a dul siar. Is ceann le buachtain in sagus dianta go maithaige Looney an buile tócha chá maithaige. Ja, chun cheartúir de Looney a bhríonn, tá sé go brú anna dhéana ar fadan san na máis, doch an níramh sé ró gálacha gona cúnta an chlárach. Tá sé tamáinte stachans go chéanúd an sacha móhanéis agus sléthe bhuat ach fós go dísa gan a chá faoin taimsí ag Kerry rud ná heanó agus tocha le héadí Sean Sullivan Rónóir. Well, ní lech tícinn fachta ge Corcaigh sa ní siad mór an chun deirigan sa.
Nish fachtige Goulding and pass took a Loriach again. Well, another dinach lev local Erich son Luniach Penny. Blue desk at the Ichton Exhaust Sullivan. Shin count das short the fun at Talon again. Nagashachun Colin Walshinish. Shallishtig Mela Holigas Branch and Barna. Tossed Oilinish and Lewis Nagosantori. Fachtige Hanlon. Well, the Vuksha and Heining and Son and Irene, I guess, Denny here, Lager or the Kerry. Yeah, he made an Lewis and Son Colin Walsh nor Hoshech and Keen Dr. Heinrich ni Yogineer, I guess, Anna Hossen to get Alan Deneen Sedera Tak Trasna. Nish, Laur for Leshen Mert, I guess, she on Corkuyuch. Colin Walsh, Jahar Le Paul, a Jorgen Carton, so, Keg will a horse or her. Le Diagrish again. Yeah, Stonham Hosh Stachle and Hosh Stonham of Rain, nor a Kyle She Shelf Nakada and saw Kimi de Everhain Yug. Because Tachtras nor Alan Deneen sort in of Nerev Moran and Son. When he heard to her to Colin Walsh. Nesh Tommy Cronin. Bertnutsur at the Dev Hole again, Kerry, I came out to Laura Breel again. Schulterstach again, Keith Evans. Again, Mark Talker Gadas again, Goulding is Stig. Jahar shot Jackie Gimmert Moniach to London fell Lord. Agus Tommy Cronin a hosting a sharp fat and a half oil again more door Agus V ni more mag an order shen fell in Sundan Dolov after Higshenski and Agus a Machla Cork. Yeah, Sir Immerton son o Callum Dungan mar on the roar o Tommy Cronin another kecher and pass stachigach pass Glover a stach Agus Goulding is stolen. Goulding ach the antige dealer fadige Dungan so skidisa. Nish Martian Cork getacht. Soos Fen Bark. Trastagadi Richard O'Sullivan inish. Toastig ach well vi handle gaffe tro wine. Anna Kyle to Mariach der Jerry here ach shomar vi snap pass ge Goulding is there. Yeah, pass untach fado Kevin Goulding Faraday chief winter good of Clara agus vi desh untach an sonnige Cronin. Choik she isha lesh and God vol she gloon Dungan. And Tala Cork is doch Leavrin. Well, Anna Havaller fad again, cool boy the Corky and son. Fair Harigi line. Nish Martian 3, no Diego score all Kerry Gadernach. And no Diego score all Cork Gadernach. Martian the score, na Tark galore and so. Ach Shachun Kerry and Ish. Ach reached Echel Currensa Heinrich Dolshir. Oh, Sullivan at the end of good dealer Fadden son. Agus well Tasha Gaffa for him the sheer shachs Maraviga. Yeah, agus level fear ardach liachta leru get Cork should the go brew good train and son the Mohavri and the Koranach brewer Kerry. Looney reached Macha John Cleon come Nether Maul no Corta Vinson or Killian Burkach Penny Irene Shelf no who can hang a varnish Sean O'Brien and Ish. Bogastach it's on Hul, Tasha Bratica, Tommy Walsh. Agus Nish, a famous mar lawn to see. Obervaga Keith Evans and Son of the Day of Hole, Agus Kaigan Husson de Vegamansa. But the Stach, Agus Shin Peter, Dun Sconson, again Rooney Murphy. Yeah, Sar score and both the son of Kerry. Hader of a finach, Kuigno Matiach, no Gaulesh or score all of the Ravrenach. Stolem Gwilling Cartagot, Hagartu Karas, the Killian Burke and son of Mo, Alta Stolem Nuradeg a Hashe. Well, Imnor Fear Hawk, the Kabahad Ivan Law Dernach. Ach Penny, Rooney Murphy, none of Lucha Penigan. Ach the Hugshe Erskewed, Hun Keen and son, Agus Time Shensbrook, go hard in their fats. Nish Martian, Tommy Walsh. Cada Keen against the Cossantori, Corky needs of one, Amarhaga, Kiri, Deerin, Dollar Noon Sea. Yeah, Richard O'Sullivan, Agus Darrow Mahoney, Kulu Shear, Rudda Huggin, Source Searshe, the Dara Cashman, Agus Tommy Walsh. Murphy, at the end of Guma, Ach, Nuri Hench, Stachel, Orshley, Nigo, Nevian, Luch. Say it again, and a Chedebre. Martian to Killian Burke meisdach Marlon to zich Tasha Bukach Neil 1 hours na Hefson. Martian, Kata Falker. Koednio moet Falker zich hier lasje. Gob Gob. Wachten zo, agent te komen Sean Brady, Rohalou en son.
Díachas é sin ráite gan dátain se cochtícha san agus seachún lúnin is agus éidir bhrethún saí mas féad le Kerry an felle cheolaisteach gan dát tan fearstig ábhar bocach Dylan Gainey gafa trasna. A choríis lúní a bhréon na buachta dún sellh ar náis de Kerry annach a bra dhéanana bhige chun na ceartúirta. Samuel nafil Dylan Gainey fiske gyn seachas an dá chic séir an éidir snach go háde seachún lúní fachta nisige fer dangin Sean O'Brien Cafisteach ó fad le Burke from mór gré fair agus a rééis raináfa ní le áach go te gorthe dáin. Níl sé gart a bhréon níl sé istócha níl an luas ann agus há sé bocach a chanis há luasá le rúige Corcaigh an de bheile. Karen O'Cougar in ein lína bháin trastan na parke ó Clíán go Clíánaige Corcaigh ach an lecht go dó mar éirecht agus dietaríist a bheith híos leis is mas féad le Kerry Gháilchan Céin Rory Murphy Cúmpórdach is séileh na caiide fu sé pointe braun an cúpla neombatain gafisteach tá sé an éananis ach tá Burke techt Caig Corcaigh ar a hút de Rory Murphy wish. Dhéann sé an róthir an sunna ríist stocha bhí sé ciún sa chéad fé nómatí a cha sé take isteach sa chléthe anna bhór. Botún heilige Corcaigh agus O'Sullivan chunig ceatú do hénig agus Looney agus tá an dáhínt baile Kerry níos a bhóstáilm. Ach tuigim don réitóir bhfuil sé a gligan an aige chéile bhríon agus canún chlé stad anna chróg ó Looney an báta son. Chuis sé isteach cruaig ach stólam gur múil sé a gligan a gine chéile an báta son. Well, léidir sé do bháin na faléine i seasamh siar an sa chluthe ceanna seo. Richard O'Sullivan agus Evan Looney ní léine cochó mór le daoine eile ar na fórne ach de bhí Declan O'Sullivan den dúrim go dtínach éagóir an son ar Kerry achas dóilm goilinn ceartaige éadáin gur gá airthút an glasógan son amó agus Bobby O'Dwyer Ciarán Sheehan agus Rentas Lednil dúirt greibh Kieran Cronin chuma ar a dóibh lína cosúd ach tá Looney ina hasamh Nis mar sin tá ábhar achrann an sa híos banistíocht Corcaigh agus Berto Tsúr tá Colin Walsh take amachraíonn dóibh lína agus tá Joey Nagle take na hánta agus Peáidir ag Walsh beag Nagle chlíhánach leis is dearach. Beidir nach bhfuil an scórna sa chléibhrí na cha se na hanamhach mar chóirigh cha sé cruaig I mróirí a glí amachar a hénig agus ní léon dáta go gaig an chluthe sa oscailt beáín sa daralach ní das an nuair é seo. Se Richard O'Sullivan a bhí gimmert anna bha mórrán ebre diantaige fearmhaile níos agus a dulaisteachchan sa an vertica. Díre ar a béileach mar a chéinteamh seat fachtas sa phléascan sunnaige agus tá a ddéiring bhfuil sealdach a deirtarlam atá an taharúsa Adam Walsh Murphy a bhí ar a bhirn faoi fé an udigat go leor ach ní bheith cheanúnta sodam damach a fortseinte Richard O'Sullivan. Den dón leat a bhrí níl cumaráta an túlar a bhar bocht an san híos amach go dtíon taobh lína. Nes mar sin, ábhar teanais ar a taobh lína agus ar a Burke se chuin Adam Walsh Murphy na bhfuilach Glendalta. Keelan Scanlon déir cuasaí a cheúniún sa. Seoteach an céine agus se chuin ó Donovan agus a rééis tá na chéine. Le pléascaisteach na chéile agus na locht chéiríonn sa híos fóin a féirig an son ar an réitóir agus ar imróirí Corcaigh agus Kevin Goulding an sa mar a dúirt ón maile dubh fer a dhéimar pell agus a mánaíocht ag grád na miniúr de Kerry. Tá siad a buinteanna bheits híos fóin na Kerry an sa. Bhí raircaigh an sunnar Barry O'Shea agus Dar O'Shea bert a chuig isteach cruaig héad hénig nuair a bhíidir a gimmert agus bhíidir a buint anna hasamh son. Nes mar sin, an chúpla scór an andúin as so go le hama. Looney, takeíoch a géhénig, búirtisteach an son aige agus tá calís diantaige Dan Peterson ar Rory Murphy agus kick sé ar timpeall 5 vidir stad ón gúil braunta ar Kerry an sa. Bháineomat a churfar leis an drucha. Devin Burns a taxos a ríist a bhríon an chéadéar a chud bhí sé lag golóir so cíimiid chuna sa bheith an tíireach sa mar a stom go méid pe réahan san na be sé taú beáín le Corcaigh sa darala. Well,
Tá sí iadrum goma. Nis tá an brov ceart féir buntamach ag Devon Burns. Ní dúigach beidir trí chus céim. Seo chuúnin teang a bháil ach níl sí casa a dóhan agus yes. Ja, daim sé ceanna go bh an chláir stoch ar bhíon agus snéan chúis go bhfuil sé adógant do nábíonn sé annach chun pórdach ar fadach gá cheanna mé ar stréhhaig gnééis agus iadach bád a bheith anna chinúnach sa chléthe sa scór anna íse lech tanmhach a rohanson. Tá sé tanmhach. Nis mar sin Dan Pete. Trastan sa agus Adam Walsh Murphy ó ánathe na claise déanana go bhana séistigh. Brady agus tá Murphy nó Walsh Murphy gafachan cíann sa cin le déanamh aige agus tá san leis ar fóréil sin cheadicín is an taobh ar fóréil. Ja, agus tá chas sé rútín an son agus é gháilisteach ach ní léon fánar tacht amach. Bhí sé rálim riimi se gléthe ná fiad fad sáán níos a bhar a gáil chunta hain léirúach sa chró mar imiróir. Ja, stolum hénig nur iad fa himmert go déal ar fad le a chumanach I gluhíd an tort sa ganzi chéíir de réim is cuma ag céin levéil is féad le anamíon of de hénig mar imróir rudí dhéananig imróir nó Burton san na Mohanóh. Nó ganzi chorcaí fiú. Nó ganzi chorcaí dá me fá chorcaí béidir. Nis mar sin se chuin Kerry agus gháilchan cíann sotá an chumar Burkúil se take a chuige hennig go rééis thoisiad a strachas ach tá neartaige Burke iad a chahabh dó. Siar chofad le Tommy Cronin. Tú do mé sin ar sa Armin Heinrich. Nis díríonn se. Stechan sagad I Dylan Gainey tá takeíocht a techtún glíán. Fachtar naiste ge Gainey. Íchel mátá cura a gen níl lárdn ar siúd dul siar begánach an is tá fer ilhisteach in an is. Ach an féilegónaí in sa ag Kerry Endo Connor le cineád Cheleve agus Jerry here Keith Evans is an éireacht bólaí agur mátá. Agus go dain féin tá deire diantan ságain sa chéad le farcáis dín de stack I Tralee agus cé goin na scór na gaun agus annachán in áíre tá go leor fisce san agin chunsinnig cineád sásta ní mór a fisce gin den versa mátá. Pointe bhain a fachtige ráithom go dain féinnig Ryan O'Donovan. Ach beidir go bé Bobby O'Dwyer is mó a bheith sásta a fágad na parke agus ábhar teanais an son I dro dhéidir an chiad lethe ach go chéine múnte I dul isteach sa talán an son agus be go leor le rá I get dé glan Sullivan agus go Bobby O'Dwyer tan cinnte trí féint an taobhann sa le ceannis an líiste teach go luath. All right, so right dim Rory Kerry a fara isteach an son agus súil géir a chamadach a siúd ar chórsaí tránóna nada cecho sásta áfach is atá maintre Kerry so is gotí seo. Se ach bhfuil cad cheapan an fear seo Bobby O'Dwyer mar sin action denta aige iireann an sosaí chéad le tá Kerry cumata frustrach agus sin rud a bhí anna háchtach mar Paddy is socha de rémar raig an cléthe seo a raig má anan sé seo teann mar a há ní bheith slúan na háite rohhaoí nach chas méidir gur féile na bhfurin denmh ar Bork. No, ní bheith agus ní hé seo an stíl tradiisiúnta a bhína Kerry de gná tá ag fearir agus an tamar fad bhín duine bort sa breis an tamar fad. Dro der an lá sin ní a fiú Kerry choháin I le Corcaigh so seo clé anchascúil le clé sínsre so bheith sé smúil an aróig sé mar tá beganín gwe breise ag Kerry sa darla. All right, tá rud éigen an asnamh beidir X-Factor a tacht sa darla le cíimi conna sa bheith agus céthe lá roige ras chuig brian agus é dáling don darla. Se gur maigad a bhí hí na fórne take amach chun parke a réist agus fiochan timppel na háte ní gon fanara é nachú bheith déanta go fóil ach go háirithe ige Declan Sullivan ná ige Bobby O'Dwyer ach cíimiid mar sin trí féinte an taobh Córa mar sin mar bhí ag tús na himmarthe agus tá Liam O'Connell ó bhaile na cholaigh tucaisteach carcadóra ga Corcaigh isteach an son in áid Conor Hanlon an lán tosaí snéad tarú dianta mar sin agus carb na pelle búirt an son ag Alan Walsh seolta isteach an so agus búirte istigh an so gennig rathir Díreach slíoch ráúd a hénig méid sin dianta agus anhasach ar fad agus Corcaigh gafach an cín.
Ja, agus is toch op sin buntáiste tá ge Cork an iirde agus Colin Walsh bhí go leor le déanana fósaige Joey Nagel agus Alan Denina ar a chuach sé isteach an caid san go glót ar fad sárthúsaige Corcaigh sa dara lá. Agus sointach rís Kerry a chimá dascarid ón gicamach. Fachtansa a ge fear na ngéil ende O'Connor. Is toch go bhfuil mist sin hogan mar volle de Corcaigh gúil Kerry a chimá garid dírig an Vertlar Park Corcaigh gahachint. Ja, agus duine mamach gur dacrachtaí a chu leis a gine bhan chlár ó cicamach fada, so sé a dírig an sellevich chimad, rud a chéalín go gatún cadach luiseach sus na park ar fad, agus leis an cosanta haige Corcaigh níl sé sin éasca. Nis tá ona dí leis takeisteach de Kerry Tommy Cronin mehe agus Adam Kern ó Austin de stack takeisteach ina áitiúd. Nis mar sin. Seachún Keith Evans yn fer y sgóráil de Kerry sy'n chéad neomad yn gluthe. Ach siad na Corcaigh gyn yn fertan golúas sa tarnile. Mar sin seachún Kerry a ríist. Machen sa, mar a bhfuil Rory Murphy. Joey Nagel a cuine bhar go leisach tá bearna buinte machige. An fel ní mór na gur frab sí uig Goulding in is tá. Raig for imach úntach ar fad again versa Dylan Gainey le pasni sa bhar fós. Shit cool! Úntach aga Thomas O'Donnell. Ach, trúnú cear tosaí I gebrú go dí le chéile. Ja, agus anna cléistó Kerry an son dúsáidir ar na clíán rud a dag Paul Moore is stige lár Cosantóirí Corcaigh fechar son de pas go dtí Evans anna cléistó Evans go dtí O'Donnell agus anna chréachhuig. Well, cool den géad sco chafa ará agus beidir is go muineach san dúiseacht as Corcaigh agus tá agacha gháilchan cín Dara Cashman inis agus bhfuil freagra láireach cosú a sé déanamhisteach an imáideach bhí berta Kerry ann dinín ar chuinecha agus na cosa tu go leocha Master Reagan hainige. Ja, choríist an fear son Dara Cashman a tamáin chun cín agus nadidir cé ha sínt an sonach is tólam Alan Dinín Machtasteach cruig agus má Cashman gortathe leis a bhrian. Se bhór a chaúnta an versa Tá mechair imeachtach tá sé crathú bearna in sonisteigh a dulaisteach betnú trúdíomh a deanta chéile. Ja, Darragh Callahan is tólam a bhrian chur lapa leis an gad son anna chróga bhfuil chafárá go bhfuil na himróí ón dáhéh lí amach ar hénig Machtasteach cruig agus calú móravach an sád mar ha Dara Cashman na gimmert nótála de Corcaigh. Se cóchapta hen agus den glasa bhuaig craobh na miniúr an san trí bliana nach an cúlsa an pas úntach ar fadan son agus O'Donnell le teachtasteach ónad mar lehosaí láir críochna go patanta ge tá Cashman a bhí ar irin miniúr na blianan san a gáibhíl san éideag ina hasamh ar éist agus a caintear chorta cama Hugh O'Connor a lua a bhí mar chóchapta ar miniúr Corcaigh an bhliain me cairn Dra gortú glún a geisiúd a láthir na huaire, hasú go bheith láthir ach neadar a bhfuil ach mar a bhfuil ar nabhéon chuút sa hiú. Nes mar sin, se chuin Keith Evans, búte go díola Tommy Walsh an son agus agaige gháilchan cín, at go leor Brady begáin móil taobh leis, fósaige fear cheann Turk, Dara O'Mahony. Ach Corcaigh gosúil le níos mó an versa díorin. Steach a láirslí, Keelan Scanlon ish. A Derek Schliach rahu méidin déantach tsúr ó Kerry an son agus an cearú den Sean O'Brien a slachtú. Chluthe a bhad níos oscailte is sa tarnile agus na tuslóga ge Rory Murphy a galpan na talún lár na park sús tá Corcaigh chuchaige isteach a láirslí Dan Peter teachtan sa an Praba an son ge Burke Prapa ríiste ge Goulding bhfuil in imar go buinte socha tá is bailach. Ja, beidir gribh sé cearta go puinte ógan tá chafa creúnta horta anna chrógan san agus tianta go maithaige Cillian Burke nuair a chasan sé siar Goulding a hán, chas sé bót a bháin, chas sé bót eile, bhíon deis me hebhrín. Well, tá imirt ríochtú na nisige tosa Kerry rudna fecha mar sa chéad agus an nádas na frathach a le Sean O'Brien má tá agus é túrlingt. Dúirt greibh Bindilán éireach luin ach cai go bhfuidir ó halbhéh ó riagláin ó súlaháin chléchló ó mar an tarnile. Ja, stólam
Iad fa bheith rói nach bótaí I de chuid immer catú tuairt fé agus sin an rud a an dáthaimh a dhéanamh á húsa dar le a sin a tuairt fé agus ní halló cronín an son. Agus John Kerry a cymryd sŵl chwrsi. Mar sin tan chlénis in ard a dhéine an sa I Tralee. A Kerry cinte a liamachar a hénig tag a hénig tarlún ní sa hapúla a cosúd agus iad a gwaid chun cín se chun Evan Looney inis. Adam Kern, Shelif cymryd aige. Agus a réis tá Bernard agus tá Lewis an sa be se Looney gan baramain lecha siúd I techtaisteach agus pe donna bhrá. Ja, stóil am héin an Tim Roras icáilíonn san amóir an barco húsa chlé Evan Looney agus maha puinte tílte géine a sé tílte an bhar sa troch an cí nach chána barnaí ón an is a bhrín. Nis élíonn sé seo ar fad freagra Craig tappa go chorcaig ferchlun na cíltanis Dan Pete seoltas ús a gceisiút chofad le Brady an sa ach a réis tá obair a gce Kerry Kevin Goulding an son árá agus á chiapa. Dianta go maithe ge Brady agus tóca gan an bhuilige isteach an sa I Larsley Adam Walsh Murphy. Ach annach a dtíine hir a gce Kerry Bert Focus na tosathe Dara Cashman a ddírig an polo a dhéanamh on Drian Lord, Nish Marshall Schultes Dachens and Pete on of Norfad again Hugh Murphy stole him. Ja, sorry immer to get Cork and boats and a Harish Dara Cashman Cashet Sulni scary mad there shoot galore lady end of get Hugh Murphy nor a Cashe Stacher Hitog. Anna who's Sadara land saw. Shach no mut Karte agus Anna Hededen 8-3 Imirton Scott again da nach an Coulson a get Kerry but Yakade Haruwish. Half into the Verna own Mata. Keith Evans. Heinrich. Joy Nagel Buntermach a geshoot. Ryan O'Donovan son of the tree the Horkig by Yaska Hogamersha shoot. The shell of Nepele Begani Saviniki. Borkerisht. Mavi Shekarta. Nilan Riendo initial Estolum. Sean O'Brien, a dulcet tense. Sugary Heinrich reached. A Hennig agus Alan Deneen. Joy Nagel going to stay. Fit of war agree a lodge. O'Connor Nish. Corkig a boga amach. Derek Brew Hodarha. Looney reached. Dakar live a lagar versa Hoshlown le Haskell agus reiste elastic de Liam O'Connellinson. Goulding tan passana on Noligan Versalischen Dachash. Dylan Gainey tachtach e bute le Hodrasenson again Neil Lord tatu toklish in edain. Ja, am tokla she kimat Sulani here or Dylan Gainey o husachle better nafil she lote more on again. Derm Shalat has a Kamat Zuler Gainey Zayan of Guma. Ni Hendro or the Morval Cossatori Alu got Hofat Zafel and Tossi Alu Achobuk. Nish Gilani Asige O'Donnell Feho. Nish Ferrahul, a Genovistach raised at a goal. Ni Nixon and Gonomata. Which a force on. Visheshin force an Emmert Acher for Ealer Derry here. Yeah, and Emerton son o Thomas O'Donnell Kimi and Sonne. Slí fiúse sos an gaiid agus is tócha ní raibh sé a chumpóir agus ach bhís deis fós an son agus gortúastáil am a chorasta Goulding an son here cíimiid an sciláil an muig an bótas an faoi ró mar a luis. Well, the Hugh Murphy at Dirk says point to Claro the Cork Gomahanson agus Evru amach Erich Chetoig. Ach Masha Shaw Goulding Bachalunte. Maar tá sé a túirt na coda eile isteach san imirt. Mar sin mar a dúirt ón maile a dubh is an fersa a bhí ará sa tarnaile a gcuine an chláir. Nis, mar sé an cúrs a ceart go leor. Bet nó trúr a prapáil de Chorcaig. Gaffa fada leis an gic amach. Nis Bertone agus a réist anna ceann gaffan son aige an Walsh Lorna Parke
gan ein bhílar Oscar Ilistach tóchan trosa a bhil a rís Joey Nagel grama hen son de Colin Walsh agus an fel gutige. Ja, Anna Johnson Aero, Alan Walsh, Stakdi, and Hull Cahar, and Sunny Steg, no, Joe Harlish, and Stolen Colin Walsh, Joey Nagel at the end of no taller fad. Agus Kerry in Isha Tacht, gan ein bhílar a point la Chorcaina Park amach. Dianta Gadiriga, Rory Murphy, Han fast on no taller, paint and a holige, Tokaga, Neil. Otis na Otis. Ja, ich hab es Greven Council me Harsh and Drasnan of Rienach. Clay agus 4 íla Kimir and Son and Shlia Manchester, Hashe Dulci Hero Rishton Farsa. Well, dear Femarian Evan Looney, son near Adhen, no the first Henny painter. He had a number in the Martian, a number dear catches a turner, Count Mabu to get Daromani. He don't look a mark of Vincent Marvia, live again Giri, Homahedebel. Penny, Cashman, Tagaris Versa. Boertistach gerecht, Dara Callan, Stolium and Trussen. Hennig the Anavana job, Ryan O'Donovan. Nishta, under the Tachan Park at the Hiris Lego got the Goulding. Agus Tasha Bunter on Bark, Agus Grode Hassett. A Tachtastach in a Orchin. Kaigwil Goyle Gaelish the lads. Liam, yes. Michael. Macled in a Conil and out in the lesson. Na Hassiter Fado Lawn Ranger Sarfaladori the father goes Clehama Hemmerige Goulding on the Charter their bed and awful score nine shag Galore Dakrachti Crohe Gaelish na Passana Cushison. Nish Paddy O'Driscoll, a Tachtastach, the Horkig Dara Mahoney, a Vianovahan Law Dernach, Ach Niligadi Rovanu, Flesh for Shet 3 feet and Law Dernach Dara Mahoney, Ach Leveil Elle Erfad, Sha Vehatur Daiger Hiri, and Sohedrali, Shachs Maraviga Corkig, a Gunya Limni and Law Derrick, Ach a Machin Roche, Dakach Sheshaw, and Varn a slew after her. Agus sé Ryan O'Donovan atá cura ina bhun agus sé Harveh cura mochan son ard éisteach go deasagach mach agus go maith hebh na láimhe deise. Ní chorog son is muín. Ja, deisla agus stola ménig. Kerry fósadal Garrett of Rian leis na kickin amacha. An maile te? Is stolam Chesh Fechant Clay and Clar, is stolam Gagashed Verdegin Tien of Mother Leshna kicking a Machmar, V on Clark Glan and Wachter saw, is stolam Hashe Klishta Wahar Flee and Sheleva Himad, Marhashed Gomaha Mun Sheleva. Killian Burke tacht guided in Trussa. Jacob O'Driscoll could have got Cork and Gershu that Tasha couldn't shed Clifford the Greenigum. Will you got that on Nartown, Ton Haramayach down? Nish Sean O'Brien. Reached Looney. Foot of wheel Tronhona. Keith Evans in ish. Cussentor le Cushiga Corkwick, Kerkalorach, Tanemer to Moher in Nahat Slap to Martian Agassy Fos, Gay Kerry. Tan Green Mehenish Agasafacht over glass and saw it Tralee Fos Heinig, Nietfa and Tronhona a Lochtu. Fachte Keith Evans, Chloshva, a Lurige, a Gale of Nakade, Agus Tashir, yes. Sinead unnau ceanna dáinir fórí le Kerry. Ja, agus Neil Morans na kicking us on Neil Shedach, Trig nu ro or yes nu Cleach, sin an difriocht is doch a sin an chús na fullaim sé Kerry ach hena cahar. Chanach Bergen score, Coog score an taibh agus na fórne. Nish, búid to get Cork and rug son amach harsha taibh líne. Martin Sean O'Brien, agus an chuma siúd gúil gortú Curasta, mar a chéintsih tá Jack O'Connor, Lisa Fúca, Golavú, agus bí mi gona caintir neart an fainéil, Corcaíoch eile tír gáil chuma, tá gáile honada hemaha. Ja, agus is stolam hénig na honada hánig gestacht a Corcaigh an son Liam O'Connell ha difriocht diantige Adam Walsh. So best pinch the tast Oliver na Cosa Fish Alter, Sean O'Brien amach she's le Crownpy Hanahan. Hannah Hennig, der Don McGarrett, Cunham the Stahad Kache,
Ní bheith an clas óga mó rá hásta le a déiring tá siad amarú hénig. Tuige mé sin a cha sé lu fós fan go rééis siad go síir be 16 nómtí le déanamh go. Leis seachún Heinrich tá Enda O'Connor a dréibh sa híos fúin. Búirteach an cían sáinis mar a bhfuil Geróid Hasser. Anna dhéile golabhú a chorcaig a chidir an dálín. Hasser gafisteach an sun sa trangalam agus beag an táilis. An felle hút leis an sa kick séir a haulófán a chinne. Ach, well, tá sé snap leis an sa a get Dara Cashman de chorcaig agus an cóngur chun a chúl. Isteach goí an lán chulaí Tommy Walsh. Now the Tommy godí a cadíana sé leis a bell. Túir sé godí Colin Walsh. Ní léana na túrt fé scór, dhéanach peintin go Sean Brady be chearcimach scór an sa agus tá de chorcaig. Ja, bhí sé sin táach agus tóch an dí hall a bhú a bhrion. Sin an difriocht a dhéanaan nuair a tú gimmert choras cosintach marsin agus nuair a bhrisin tú ar luas. Tá daint sé a gcónaí ann agus fearr le take isteach de chorcaig an son. Fintan Fenner take isteach de chorcaig. Keelan Scannell a fágad na parke. Agus tá Keith Evans a bhaintige Kerry a fear a hosting an chlá agus Jack O'Connor meisteach. Is sin anna chiicamach ceannas the king is fuide trán óna tócaige Evan Looney. Na chatte dear fá bouti gribh Cillian Burke agus Sean O'Brien gortathe ach táid fós am Hanson fós a Cork ar son na cúise diantach Manson a get Jacob O'Driscoll de chorcaig. Paint of oin i dir na fórne. Ga chain scór luach for an sa trán óna. Nes na Kerry go teachtos ga chain taobh agus an fellfácan a dheoig i get Alan Walsh agus Kerry inis a Ross chan Keenan sa Thomas O'Donnell. Ha trecha cinnte le bra ar chuidecha. Fight ar naisiéis de ge O'Donnell. Bob búilte ar a gosan tóireach ní tí ábhar rómhór ar a thuinesan san a bhla son. Ja, stíl an small réige Thomas O'Donnell ach beidir go raibh sé róthúráilta do hénig an bóta son agus a ríist Tam Dáile teachtasteach de chéirí inis gur Sean O'Brien duine amach go bhfuil crompaí agus gortú beag a choras de cheann an son cíimiid beganín bacach ag rigadín taobhlíne. Díirechas cinn gáine mar díag le dolan sa agus bhfuil is go té ní bheith chéanúntas orm dáimeach an bresin sa go fóil againn. Neil Lorden cho fada le Tommy Walsh. Looney cur a chóthaige. Sean Brady a scoráil an pointe dearnach de chorcaig. Dara Cashman inis tá na saoilte sa túlacha. An í i titimach tá foilech solis go fóil againn gáine mar díag ó scoráil Kerry go dearnach. B'né score Evan Looney Heinix na sál chúl Thomas O'Donnell. Ach tá siad lute siar ar na maidí begáine nó hin. Tommy Walsh sa. Trastan sa mar bhfuil Fintan Fenner. Inge bhain háfácach an cíine ge Kerry agus inis an buile teachtach daon Fenner go má an chosan inis caiisiad kick séir a hachad ba dhéan siad Ryan O'Donovan, lehek in de tastáileoig. Ní a bheith méidsin hénig ar fáil da. Agus Corcaig a bhís tige mé a chúil gafa siar go dtíana le hénig inis. Tás ná siad an nachhuair le Neil Lorden. Lorden na parca suas, nis tá seansa ge O'Donovan an chiatóig a chuachaisteach leis a gceann san bhfuil ge. Ábharín beag ar hebh na láimh a clé. Ja, an cosint an son ó chéirí go chéine sleánathe séire go bhrí an seachas fear a bháin. So aní heacar de chorcaig an choras son a bhrise síos ach má han tú gimmert mar an catú brise ar luas agus beidir go bhfuil beganín muil ar immert chéirí an son é right nómatí nuas. Clé le cheanna semán in na múna gní dé ciadaín be Colin Walsh le hamánathe chorcaí dé ciadaín Jack Callahan a díú ar an amáint a bháin. Seachún Kerry is siad an dáling a rééis lag éirecht le ceart an son agus tá aon cheann díag inis chur ar fór éilecha. Ja, dáach lechas an aimse go a bhríon is stocha bheith an sfuéile ach
Tom Doyle and Bouterson. Nishil kick amach, come on, get Cork Chanari begon skielte. Agus Harange Elle ni rock for Dara Cashman in another. Nish Martian Ton Tossistig and Lawn Tossi agus a Besha Walsh. Put trust in the park talk get Colin Walsh. An hoogte van de Kerry Endo Connor able to Vroom ach Johnny Klein achter Eide Helles en Vroege Gulles Kerkeloor. Cousins Lauder Shane again Kerry Adam Kernanish. Overvaag again Murphy ach bische Overberg Ro Jäger Schuche der Ray Tower. Nish Kerry erased to tackle Joey Nagel. Rory Murphy the on Trusnach Tom Doyle. Stachni Porkanish a guitar Driscoll Fevru and Saga. Bert no tour attack to Horking and Eshidir gave Rumach. Came out to get Kerry Mata. Dylan Gainey is it igna has loot against the Tarnala. Ach the Ledig Shen Narton Sonics and Felly came out. Cut to Trasna and Sonny get Jack O'Connor. Ach and da in a Tussig agus fear Yakrachtika over Sportshavit Jamach. Tasha did the Mata and Trusson. Agus never make Giroid has to score all the shay. Ja, Shagadai in the stoch. Súlannig héireach meidir géanaach fós hénig ha sé gaimsú spástim Rory Ellen na hímpel agus an bouta son an cad jitcha sol godi an clián godi geród hasigt agus puinte táchtach mar ha nummer come her stréwaha. Pressure fact get Cork along the park. Tommy Walsh a Ross to his Fen Bark. Cut to Truston Saga agus Paddy O'Driscoll. Hashe Muelu achta Colin Walsh. Punt mach again, watch you go out 3 vert no through after Santarle couple about agus gan fact Alvaro a co agus an fell le Cavanagh de Ersa Chris Maguire. Ja, hat ein chair of rain the rain Stachri Colin Walsh ni land out na lesson. Well, scored down on Sunday Groyd Hassett Hanisha Chuigno Madirk. Tre score Evan Looney ach beidir Lora de Kerry Liam O'Conlanish de Chorca gach a reist Eichel Cura Ershin Dul Shear Brady Nish Martin Overspashike Alan Walsh Becharkimach score and sa August Thaw Count Grave Gaulish. Ja, ceart go to bhríon bhí Gáis an gceann son agus sarch le dhimar to Alan Walsh chuna cheart thuirt agus Johar leis Colin Walsh an sunna stig agus an berta go sunna déirí Cork go Haman tarneach sa chléasa. Agus yn air y Cork gybra anna fwr ar y mertach o sŵd. Dar a man I bwyntach yn barc Ryan O'Donovan Cwn galore fwyr ceg o fwyr siach o'n bwyntach sy'n chiadla. Ach siach o'n Kerry ar eist nes Armin Heinrich. Sŵs choffad le Rory Murphy. Sarsa cho cwmpord o'ch a sielef na caide. Dar a Cashman a dyr y cymryd tatiant ar aws ar ffadd ag Murphy yn son. Ach a reist is stacker in dharna of Wintermach. Hassett, Bob Wood and son again a Gossan, Tor, agus Misha Kainton, Hassett, Zuachal, Tom Mianach a Goni unta. Ja, Mianach a Gerard Hassett, Sarvan Urava and Farsa agus a reist Dylan Gainey, Crahu Spas dim Rory Elach, nummer Aaron Spasher and Glihan son. Hoffaint as Kayla again, Cloyd Hassett. Stachel Larsley get Cork lacht Mariach Mata agus a Ross Fence was Fen Park ta Tom Doyle de Kerry ta Tarker Rein in Saka Peinte in a Chaiholcht agus Talk get Thomas O'Donnell. Ja, Rodí Goscail suas an Ishabrin Chifa and Rory a Trecha Bigani agus Sar Immerton Bautas on Tom Doyle Taman suas and Lar agus Marahash any her fad Anna Chumpordach or fad Harrison Drasnani get Thomas O'Donnell. Well, cool after about a voin and Thomas O'Donnell Bashtata a Hyun Heinig dient to get her son the Kushatran on cool fact to get paint on the brown son after a William Tucker agus Jordan Kissan took a Stachanish agus under the yellow force of Galavu the Cork Homa ach Marachinch of Kunyam with Faka
Stocha go bhéad farráig an buid seo go méidir go meach cóla tastáilmhathe. Ja, dyr ymach fel y cart go dy fryn a siani ac ar tacht ar pwynti so ac ha Colin Waldstein cherach nôr hyn yn chadestach. Chic amach bwyd ag Rory Murphy. Nes marsin. Over spáisian sa ríis to get Kerry agus Kerry fós tamán to get Jordan Kazan náfaleach takeach an parke Harris Drasnán. Ja, Chief Winton is o Manchester a fryn agus credúnta dyrn van istiach de Kerry hic siad go raibh Rory ára a phrécha le Hédi Evans agus O'Donnell agus da Streeter éad lárach agus is tócha sin an difriocht. Well, Colin Walsh imimehead a chorcaig tá sé tuc go tréachta agus Owen Walsh an son miheisteach ó ánathe na cléadaí is se Owen Walsh. Ach ní éonúir féin spéirin is agus chead a faoin deatarú an bhearna smó óthas níomar go bhfuil cúla tastáilt ó chorcaig. Ja, da can istige everyone. Ma ha sé ábalta Colin Walsh is tólam ha sé brabalta san éireach. Sinné an Jahar Allen go díal fad san éir. Nes tá radegant brate again réitóir. Ní sa hia isteach. Nac an réitóir everyone Alan Walsh an bauta son. Hag sé an caidisteach an aig Rory Murphy. Well, de chnic sé radegant a chayanavige Evan Looney láistig. Ach a ríist anna gháil fad san éir an sonnige Alan Walsh. Ja, is toch strak sé an talún en or bhí sé tamán chun cíach an réitóir an is chun chahab an arde tiisgur hag sé an chaidisteach an aig Rory Murphy. Se an Mairlína teachtasteach á chur son inúil do. Agus tá unadaí eile dúirt mar a dúirt teachtasteach Conor Daly ó chlonna caiilte an áit Sean Brady. Ach bhfuil sé buile beag déanach an is de chorcaig an sa gachan tarna blian I guess de fórna bucht nuair a chéile le chead nó chuig léana an nuas. Ach ní sé hart nó go bhfuil sé hart mar a deisiad. Priste eile tócan sanna bhfuil ige Kerry College dianta Rory Murphy. Ha man a hócna sé versa dain. Ja, hosna sé mólas tócha bhrian ach as hána sé seach a chléthe anna bhór agus daimse sé scór anna háchtach agus nuair a dimig Sean O'Brien is tócha sin éon fearrathe amach. Nes Carty bui eile an sa Killian Burke agus well fearchorcaí Alan Walsh I Lorna Parkinson. Ja, is dan een Burke take amach an is chun túnchar Alan Walsh a leidú beganín. Well, ú nóig sa Kerry go branis an imirt priste suas Carty a mrunna. Agus mar a chéintsih gafisteach sa tarna neoma Derek O'Connor a rás chan céinisteach mar a bhí Looney an bauta sa tóca ge Liam O'Connell de chorcaig agus éidir bhréún séinis seachúin corcaig le Conor Daly. Nes caiisiad an cinenne ceartaí ana Dara Cashman caite siar a gach a réist an láimh seáilige Daly overlochtach an son agus an légar áda ige Kerry cénafil siad am go fóil. Anna bhrú ige corcaig ach cuain cináta I guess the Kerry got a hennig agus seachúin joinis a rás a cosan áde tá luas mátá leistig do chomaciana agus á hocrú hennig an sáinis tá Jordan Kazan agus Peter glóver eile ige unadaí. Ja, Geród hasad le gáfuinte Jordan Kiley Kazan cheartta marrá le gáfuinte agus é take isteach agus sin anna chríoch a ríist. Í golóir le déanamh Evrian. Agus sáchruach is doch é Kerry leis an gléasá. Agus é sin ar fad a gascar dó bhrú míná dúr a bhí a chud ige corcaig ar chosantóirí Kerry ach agus a réiste cainte ar bhrú cúla eile an son haul neist bhí an Mairlíne a feire ar sin agus tá gléite an áil an sa ar nedabé Hugh Murphy atá a gceist ach tá rud éigen practica. Cheap Adam Corngur dúsáte éile na stála amach. Well, feine leanna míad an réiteoir go fóil Carta buí tá spáinte ige siút agus frustrachas is stáile manis a tacht ar imimeóirí chorcaí. Seo mar a hálaigh Dan Peat a techt amach. Looney dul isteach go dlisteach a ddíorfa.
Basta bhíon táilis. Bhíon táilis a bhíon dardig sé uile agus is tócha steach na chuigeann. Dylan Gainey is massa a tháinig as. Agus ní hastal chutha go ngortóch híon fersa. Well, bert ó dheisgurt Kerry ganas na bhór na móra Geary Jack gan dát leis na séintir. Agus diaglan ó Sullivan leis an bhirnsa. Ach tá Kerry creach nó anna láide go deo agus an fersa fós lán de inmh Looney idir an dálín ceann eile fós caite Harris drasnán agus a bné Kisan a réist. Ní héach Jack O'Connor an boutas an Farron na deile hánig isteachta Kerry Tomán chun cín a chu ríist an fersan Evan Looney inil den sco. Agus a sé cruú annacha deacrachtaí ó de chorcaí go húsach lethe. Well, tá cúcín de féintí as a chéile fachta ag Kerry ón garú neomatas caig an sa. Agus gan geeks na mix ó chorcaí ón dríú neomatas caiga nuair scóráidir an scór dernach Council Board Garrett agus duine ó Kerry istig Shintonson ach gan an Granige. Mar sin cháfeinte a ráchúla dir na fórninis. Nis tá sin na rás an sagas anna cheann éist buite ag Kerry an son istig. Ja, dar O'Callaghan na stóla ó híl cumín sár cheann uig siúd. Nis mar sin. Lán de bhanín is tá Clas Kerry na honnadathe a déanamh an díal ach cá Bob Woodson ag Jordan Kisan hénig Liam O'Connell de chorcaigh Seachnaí Ryan O'Donovan and O'Connor a churmuile siúd a O'Connell nis sin pas anías isteach a míle chúlaach Joey Negranson a lapa sínta isteach a siúd agus an bhartíantaige. Ja, sárch le héimar ag Joey Nagel chun na cheartúirta agus ag an bharsa Armin Heinrich Salar. Se tá na costantóirí seo cruaig go bhchail agus ní chéann siad mórrán. Ja, teúr ó cum an áistín de stax na cúlathain son sa dara lead a Kerry agus é gimar go déal ar fad. Nes gáinne mut goile dus na chéiricín sa bhreis imarthe an sothagain agus gach cuma ar an scéal go bhfuil an chréibhsáinis inán de Kerry tá Looney fós nach chaite ha mé caiintear na firmhóra ach beidir an té is éadrime díomhar fad íon beidir an chud is hard an Obertranóna. Ja, agus nuair a bhíon móirí eile ciún is dócha ag túsach leis sé siúd a bhí Tomán Kerry chun cín an támar fad agus é fós a dhéanamh. Nes mar sin Kerry techt in áhuir pasáilta go des suas féin glíháin ag gróid hasad chofad Tam Doyle a réist an bhróig ag siúd chofad an iste Jack O'Connor. Ile níos a bheith ardéanta Jack do hénig tá sé sin búilte ar nós cumala aige príte aní eile. Ja, agus cháfuointe fachtaige Jack O'Connor an is an mínte chomá sin túr fearúna téis cháfuointe chaimsúd i Kerry agus sin an difríoch sa dara lehraíonn. Se in éon túr le bíonse láidir leis búirteach fadan san agus challéis brete ag an réiteoir san géaltaige Cillian Burke. Agus ag a bainte sin is ní bheith hánach slachta ag na chuir chlár a scóir de chorcaig se chuin Adam Walsh Murphy. Nis gan éige istigh míle bháide gafa siar go fad le fenner a chu réist falla chluthe idir aige machchan san duine ar ghuinecha agus a machchan sa leis an lán cholaí tá saoil san áil go láidir ann. Ní raitú siad duine sin rud nar cheartta gadúach na hímpelach Kerry ag siochnú an chlés á fíor láidir ar fad rud a heanú gan a bhór le de glán ó Sullivan. Adam Kern be Adam ráile sénig barach an pointe ráid sa cruig tapig nó déan for derúdrum le gasci na bharúnad eile. Cimátar ó adige ach sé an dáhhar a chéile inis sechan na fearníint annig chríochar fadige Kerry ach sé Looney taránagad mar lechadáin. Ja, ó níos Looney ó húsca deir an chlés á cheappas go raibh sé sní na pasna nótáil ar fad anna chróga chu séisteach anna chróigan san sa chéad le éon chad a bhris bhí sé stig a lorug ocroch agus é tílte go maithe Looney. Nadan Jahar le Brian Looney sós na cróca ge bednach ach tá sin sort céanna imre bhíanana có a ré go sirí seasta is sní na himmarthe agus tá an déine modernach ige Kerry go háirthe anna chóchtach ar fad agus gan éon reagra go corcaig ar immert
none of the shortest technish. Agus talk stick again Liam O'Connell. The Antakama again Liam Augusta, Irach Cool and Son. Agus Cora Traston Void, Agus 4 Ely get Connor Daly. Yeah, can I hear to the Liam O'Connell, Hannah Shestach, Stolam Hennig had the free the Antigay, had she more lauder. A Hoyimig, Callum Walsh and Ari Ravin, Hans Brooks on Meho Cork. Sha is boilach ní a bhéana ícil pain na tusa eile Tranhóna agus go dain féin tanadóg séte gan réiteoir Chris Maguire an sa agus tá an chréimh sa búte den 8ú bouta sfethe ige Kerry agus búte go húdaráscha go cén ar a bhnach peinte beidir agus 16 mat fácar de clog de chríochtnig fuir ní gláinní húla bhain an a láidir agus gróid hasad Jack Cassan agus Jack O'Connor fuair an trúra son Ráfeint an duine agus tuigeann Bobby O'Dwyer go maith gur a bhar Kerry trí chéile Kieran Cronin fear bhailinn scellig an sanna díanamh cóghardis leis le fear fíorsaigh na drom de deagláin asúla bhain édáin ní fear nó hananta sásta sin. Ja, man a hastas toch a bhí rudí town go más I chéad le ach is tólam an mion aigen a bhí sé nótáil ar fad an dáhéamh chun I cheartdóibh ach is tólam bhí bíntse chéirí a bhad níos láidre is a déir an son na pointí ach a hánig guach gan dát an bád son is tólam hénig ó Thomas O'Donnell an glóiseacht rimis sinnéan difriocht sinnéan rud a thugan muín de chéirí tamán chun cín. Agus sinné díreach a dhéanaidir agus is iad Curry in the mún bouta bhain Ellen sa an scór déirnach a Tralee Kerry hen héníag Corcaig 97. Well, viidir gobar gob an chéad le fad chun na féinint an chéad scór ge Keith Evans sa chéad nómint do chéiríocht de Ryan O'Donovan le ráfeint an a bhrá sa chéad le de Corcaig snéan tarna ceann beidir ní ceannas bhar den dá cheann agus mar deire mis beag a bhíatra chun na féinint seantar bháid ige Tommy Cronin an sa ach da dhéanaan báidúir Callum Dungan go hóntaach ar fad is sin a bháil. Rory Murphy techan cín de Corcaig an council seoltar se trasnáin trí faoin na taimhigh le hán mar sin. Corcaig go bra an a bhór ar chalan bhhail sa tarna le a measta tusa bin éon chéad scór sa tarna le a gceisiúd chun Corcaig chur an tusaigh a chun scór cinúna chun son take ó Thomas O'Donnell sa tarna neomat an son den tarna le agus de chríoch néidir an son leis na pointí os na honadathe ceann a níige chéile gan éon reagraigh a Corcaig ar lábhas na géiríochan sa ar farc Austin de Stack. Mar leis an scóráil Thomas O'Donnell héan a héan agus bhíon scór an cúl anna chinúnach na honadathe son et go leor Hassan O'Connor Cassan le ráfeint an duine cosúd de Corcaig an dáfeint go Ryan O'Donovan sa chéad le Brady Walsh agus Calmatch point an taobh Kerry an uachtar tá leach le Micheál O'Donnell. Tá go dain sé Evan Looney a fuairléach na himmarthain sa Tranón na nniuh a dóíag agus Dylan Gainey a chófártaí le Kerry chun an gradam a bhrunna Evan. All right, massive lads. Dylan, I suppose in the first instance it was a game of two halves, wasn't it? I suppose you went in with things so tight. What changed for you in the second half? Yeah, we just started to move the ball a bit quicker. We knew it was going to be tough. Cork coming down here, but we just pulled through in the end. Kind of did the basics right, and yeah, pulled through. Thankfully, we got the win in the end. And Evan, you were, I suppose we could call you the playmaker, if I can put it like that. You were the man who was responsible, I suppose, for finding those gaps. Things opened up, and I suppose Thomas's goal at the start of the second half gave you that little bit of breathing space you needed. Yeah, I suppose just trying to get on ball, link plays, drop deep, and just get into the likes of Thomas and looking for an early goal like that and just push on from there, yeah. And what about the subs? You know, massive impact, 6 points from the bench. Yeah, Jordan and Gar, when they come on, they're both very quick, so they give us extra legs going forward. All right, well done to both of you. Mahu leach the himmerha. Perfect, thanks so much. Agus Curran Leglocka. Agus tá an brunna siúl hawl an sa testa an hawl. Agus gróidir rion caiir le chóir na mún a mún cainte. Consideration Cork, they put up a great battle, and congratulations to Kerry on an excellent win, and I'd like to wish them well on behalf of all in Munster as they head on to the All-Ireland semi-finals of this competition. Agus Adisha Corda, Martin Martin Tom, on Carna Brunner, our captain Kerry Sean O'Brien.
An corner de Sean O'Brien Martin and tucked about his leg Kerry agus Diana sé beidir began kaintin sa na picture dúis Tíróna huig sligach here agus yes Kerry Curry na guigi godisha. I'd like to say it's a great honour to be accepting this cup on behalf of my teammates. I'd like to say thanks to them for the effort they've put in over the past couple of months. It's been second to none. Even to the lads who haven't made the match day panel, you just deserve it as much as us. Thanks to Declan and our management team. They're trying the effort they put in behind doors to make sure everything is ready for us. Thanks to John and Julie, to our physios who keep us fit and ready on the pitch. Also, I'd like to say thanks to the referee and his team of officials. I know it's never easy refereeing like this, but you did a great job. Also, I'd like to say thanks to the Kerry County Board for the use of Oxensack Park. It's always in immaculate condition. To Cork, we always have great battles. There's never much between us. Unfortunately, we'll be back again next year. Round of applause for Cork. And last but not least, but most importantly, our supporters, especially to our parents for coming out tonight. We wouldn't be here without you. Thanks very much. Shamar sin hugad reigeir chéile mí fiara agus bhí ráfaint díag le sparáil go Kerry sin bhí begáin le sparáil a réiste nachtacha seach cín de féintí dúbal scórma ach fuair ar dúlán má mór a chorcaig feag beidir leché dumt san na nacht ach nuair a scailtar fé gart agus nuair a gádaíidir na seolta ní a bh agra féin spéidir a chorcaig agus an búsa tuilte agus tuilte go maith ag Kerry. Bobby, it was a tough day, I suppose, tough second half. Cork very tight in the first half. I suppose the Kerry goal meant that you had to start chasing the game a little bit, I felt, and they managed to get the gaps. Is that a fair assessment? Yeah, it's a fair assessment. We were in the game for a long time there today. We'd brought it back twice to a point, but we just weren't able to get it up the field to get that score. And when a goal goes in against you in a game that's tight, it's very hard to get back into it again, you know. I suppose you could make the excuses that you're missing a lot of the fellas that could be available to you, that were for one reason or another either injured, Jack Cahallan with the hurlers, other players absent for one reason or another. Are you proud of the effort the fellas made today? Extremely proud, extremely proud. We had 5 of the All-Ireland minor team that started 3 years ago. We had 10 fellas out between injured and hurling and other sports. But no excuses, the lads were fantastic. The boys stepped up and they were really, I was really proud of them there tonight. I suppose you needed to deliver from the bench. It seemed to be a really tiring game. There was so much work going on from both sides, up and down the field, a massive amount of effort by both sides. But in fairness, Kerry managed to get lads who came on, got crucial scores at crucial times. You probably didn't get the same return from the lads you managed to bring on. Yeah, again, from memory, I think Kerry got 5 points. 6 points was it from the subs, and they get scores. A game that's tight, we struggled to get the ball into the scoring zone, and when we got the ball into the scoring zone, then we were getting blocked, and the small things like that, and they're the things that make a difference. But look, the boys tried so darn hard there tonight. You can't but be proud of them. You must have cursed your luck when that goal went in. Talk about timing. 2 minutes into the second half and a really tight game. Yeah, and we defensively we'd been kind of quite well structured. On the odd occasion you get opened up, but then we had goal chances in the first half as well. And when you get chances at this level, you just have to put them away. And unfortunately, it wasn't to be for us on the night. All right. Well, thanks for talking to us, Gurmagat. Seaúla mí Samúla agus McContonson ag Bobby O'Dwyer chun cheartúirta ach ní dhéon sé leis céalach níor chair sé an ritsan go háirthetas na tosathe ráitecha a bhí 3 bliana leis na maniúr ná a bheith fáil a nocht ach catú foine dréir na mine agus an dhéon sé a dhéal agus dhéanaidir a níhil agus be sé Samúlanis tuairí mí bhainisteoir chéirí a chlosanis. Declan O'Sullivan, half-time, I don't know how happy you were, but you must be much happier with that second half performance. Yeah, absolutely, much happier with the second half performance. Again, look, we knew it was going to be a tactical enough battle in the first half, and that's the way it was, but we'd be disappointed again. It's much like the Clare game, we'd be disappointed some of our decision making, some of our handling in the first half, but
in fairness, we've great faith in the lads, and they take great responsibility themselves, and they took ownership of it at half time, and they certainly came out in the second half and really tore into it. And I think we got a great impact off our bench as well, which is fantastic as well from a management point of view. Did you expect to get as much as you got off the bench? 6 points, three players scoring 2 points each from play is a fantastic return. Yeah, but I suppose, look, we're always hoping for that, and we always speak about that. Even the guys who are on the extended panel, they didn't make the panel. They're difficult conversations. So the guys who are starting, first of all, they know that they're in a privileged position and they have to really work hard, and that's what happened. Maybe Cork tired a bit, and then we had fresh legs coming off the bench, and they're really primed to make a big impact, and that's what happened tonight, and it was just really fantastic to see it. So Cork set up quite deep against you, and you played deep yourselves, and you mentioned how tactical it was in that first half. And I suppose looking forward to the next day against Tyrone, you're going to meet a wall of defence as well, and you're going to need to overcome that. They'll have been here tonight, they'll have been taking their notes. You would have watched the game against Cavan last Friday night. What sort of a battle are you expecting against Tyrone? Will it be similar to that first half, do you think? I didn't watch the game. I concentrate on the Munster final just for ourselves. We've always done that all year, one game at a time. So obviously we've a bit of homework to do now. We've a extra bit of time as well. I suppose the turnaround is a bit longer, so we'll have to turn our attentions to the Tyrone game after tonight. But certainly I wasn't looking that far ahead during the week. By Killora here, so piercing the drum of the Nacht, Glenn Meg. Oh, they'll be happy, I think. All right, yeah. All right, Margaret. All right. Tá déanaach go méid ní leonás na hebhson agus tá na slúite a tháinig isteachchan sa fósamú ar a barc. William Shainan san ibhre cúdí go bhíar ás a bhad le cláiste bhréanan i gluthe ceannis chornaí ó gáin lá le Pádraig. Bhí sé animéile tasnú ach tá hosna Keith Evans ina áit. Agus is aitir de ar líonar tugadh isteacha ach an nuair chéan tú an irid san imiróirí agus tosa a teachtasteach agus rion á chágan go ar chóirsaí. Stalin go tuig William Bocht gweil tamalia dul fósige beidir sal me sé idir na for an chunta faoi fethe. Shagadain Sean O'Brien captain the foreign Tuckerling agus and Curran in the Lavige. Sean, you must be very happy with the effort this evening. Oh, I'm delighted. No, yeah, it's a great win to have. Cork are a very good team. It's nice to get under our belt now for the semi-final. Some battle out there on the middle of the field, and indeed further in towards the goal where you found yourself often this evening. Yeah, trying to get in there and help the team, but it didn't go great for me. But in the end, we got over the line. The subs coming on were amazing. They really helped us get it over the line. Yeah, it was a game that I suppose tactically had to change, didn't it? Because you went in with one set of plans. You probably came out with a very different attitude and a different way of playing. Yeah, they set up completely different to what they did last time. They had a good setup. Jesus, they really put it up to us now this evening. It was a good battle. Big crowd in this evening cheering you on. As the game developed, were you ever sort of at the point where you thought, we have this now? Because it seemed, particularly I suppose once the subs came on and those points started to come, the last 10 minutes it was all Kerry. Yeah, the crowd got behind us now, to be fair, and it was just great. No, the subs really got us over the line. Yeah, Gerard Hassett 2 points, Jordan Kissan the same, Jack O'Connor the same. They'll be pushing everyone the next day. Oh yeah, there's places up for grabs the whole time. There's it's great to have inside in the setup players pushing for the first 15. So you're into the last 4 now. You'll be playing Tyrone the next day. You're very quickly, I presume, the celebrations will be set aside and the thoughts will be focused on what's going to be an absolutely massive battle. Yeah, again. Of course, Tyrone won't be easy. I was watching them last night. They're a strong outfit. Okay, so, well done in your victory. Thanks for talking much to us. Congratulations. Nes mar sin tá go leor le techt fós gan dat an techt seo Tiberdáin agus Cork beon son is tí dé céadaine le lechanis amán an mún fe scóblin díis agus an chléile limnig agus Portláige le feiscint irbheo sin ar fada tasnú ar a fé 36 tánón dé céadaine san son Déirdain clé canis pelle airgrid lion faoi fethe áclí agus cíldara an cúige dernach gúil coró le cinú an é sinna techt ó Fort Leisha agus é sinna tasnún san tránón na Déirdain ar a fé cúiltris i 7 bio ar aptíG Cahir. So double score na mar sin ag Kerry ar Chorcaig an Tránón na Nniuh agus é dán take sios chun leirling é dán cai go bhfuil sibh sást an dara leisin bhí sibh a bhfad níos fear. Ja, stocha bhí rudaí an na haun an sun sa chéad le ní a bhéin spás ní a bhórlach á dhéala géine an dair nach
is tólam an bád a sunna for Thomas O'Donnell doscail an chléthe suas beáí na jaog sun mar tá Corcaigh meachta níag an chléthe agus is dócha dag sé barní de chéirí ach glúiseach den scá bhí go leor imróí hiirige Corcaigh ach cíimiad pas a bháin glóta isteach ó Dylan Géini agus doscail sé suas go chéanrad ach an cinenne ceart an ám ceart agus Dietach Evans is dócha tuairt faoin na bhád a héin ach nuc sé go raibh Thomas O'Donnell leis stigda agus bád an na híimplí ach an roiircan sun ó Géini beidir ná raibh sé ar an scór ná chaimse sé scór an immert ach chruthigh sé go leor dacrochtaí Rohanson. Agus is dólam Manuel Dollamór ní raibh Corcaigh chom ó hinna le Paddy. So sin buile mór a tháinig díreachas tócha ag an ná heasta go Corcaigh cúla chéile. Se gan dat is ook voor Corcaigh 3 feet is chéile neer voor de Kerry sa darla in áíre vi Kerry annach an bord sa darla tá gweon vi an gwe carúla Kerry agus na hánig doní ar an bork leis an gweéis vi da na scóna all ní raibh mór an Corcaigh na tosí an áíre ní áidir ná ein spás all ní raibh ein de na choúla a fiúháin sa darla goí nó méidir noch so mar Corcaigh tam an diamocht ach in áíre ní raibh fern ar molla borta gon lína le na gortahags na dine ar bhínasnamh cléil ar fern Kerry láidir an seo ag agus baintse láidir ag Kerry Paddy agus bhí fianna se going ar sin a sé chúlín ón maintse agus is mór an méid sin éon lá ach a gluthe teann Harbheith táchta. Sin gandóte ar tá nócha taobhíir an líorthóda Corcaigh agus táiste chu brú ach scórna úntaach agus mar bhana stóir dúirteach na Sullivan is sin cúpla hin caiig tú lads ag taachtar ar ón míse chun difriocht ginmh agus a go Kerry hína na himóí sin nachá a lehéirí hasad agus mar sin de Corcaigh an taobh le ní raibh an difriocht sin Corcaigh tachtú míse agus le den méchan dul hí Kerry compórdaach agus idir ar a thuúnas ag dul síos an parkna. Okay, so 3 point, the gáfhaint an duine ag Gearóid Hassett, Jordan Kissan agus Jack O'Connor cíns de Victor an son agus well tá cinenne heile denmhanis ag Declan O'Sullivan rivan cléthe le cheannis sin ag híróin a bheith ar siúil i gceann seachtain go leanú mar sin cáimid súil inis an slí a bheith an cuideile den gomórtas mar sin so bheith sligach ag immert ag bútóirí chuig go leann sin iad clían nó Kildara a bheith ar siúil déir daoin agus inis tá a goin gur bhí Kerry agus tíróin a bheith de chéile i gceann tamil beg de heachtaní sa chluthe le cheannis eile. So Paddy ví tú rá conic tú tíróin ag immerte hí na Chicago. So cén sort dúláán inis a bheith ag Kerry agus iad ag olahú a ggur an céad le heile. Beg sé cosúlas an cléir bhí gona nachtastócha mar le an Cavána agus tíróin bhí sé an chosanta chomá in éastócha. So seo cleachta anna bh go Kerry an cléir sin na a chámic sé siúil beidir a Portlís ligan mar sin. So tá taihí ag Kerry tá míse chu chomá agus mar dúirach an sin tá brise chu chomá so bheith siad an bheith siad an míse fáidir ras agus bheith na Sullivan anhásta leis an taispáintin sin ach go háir sa darla mar bhí an céad le 3 feet chéile ní bheith sin má glórnéachar. Cynnicamar an lá déirnach é don gur chéal an cábháin a bhád an nómad kickan as éire de Rory Canavan fear a daim sigus Sullum sé chicks éir agus puck sleasa chomá as éon scóir déag so is mór an méid é sin mór an céta don so sin is doch an chéadrad go méid Declan O'Sullivan ará cumad a gí na lábha a must a tackle. Ja, agus bhí an Cavána nóachtar sa chéad le sa chluthe son ní léon dáta le agus tócha an fáine agus an taihí san na haige tíróin. Ní bheith éon agla ar híróin rimis Kerry ach is tócha beag a bhallart fíor chomá agus an ceartaige Paddy is tólam an chluthe sá nach tuaire sé imróí Kerry chun cín bhí san na hóca leis an cosint an son si deire le héadí Dineen, Joey Nagel, Adam Curran or a hána sé isteach ó Callahan cosint híidir a cosint go tréin agus níróidir a géile sé ar chicanna agus be sé anna hásta lei sin agus cha fá rá an difriocht is móna an na fiúnad. Cúpla imróir chuidir síos le crompí tháinig fearisteach fearfisáilte dhéon sé an damáiste agus is tólam ní raibh bíonse Corcaigh nach láidir an óhan agus nuair a chuid calmháil seach is tólam bhí rihan rás an son le Kerry. Bhí an taide me amach ar siúd. Cercilóil ná denigí darúd díreach tréis an bhrise go méid GAA fethe dógaing agus beag bóg faintí ón gléisi sin idir tíróin agus an cábháin i meas na gléhí móra eile bhí going ar an deire seachtainna buchas le dán agus le Paddy as felling. Be bhí ar eisna ríist de cédaín le cléhí le cheanna sem mána na mún fé fethe. Good evening.
Tá gach duine ag súil a tácaíon is gile. Airgrid. Ar a thóirí brodúla craobh pella CLG faoi fithe Airgrid. Súil siar na sin ar chlufianna de seachtaine ar GA fiche dó. Ná bíocha ach láirt. Nuair a bhúsagad. Cad faoi. Bhuacail na ginsala go ionsigh. Gan ledín wat. St. Your mammy good to you. Colleen Cune and Colleen Cana. Del siar méid is gádaí ará. You're not getting this back. What happens when Lenore lovers try Lenore and scent boosters? What is it? It's the Lenore Dream Team. Just condition as usual, boost with the matching scent, and go. Mine. It's just too good. The Lenore Dream Team. More of the scent you love. Life is such a balancing act, enjoying the everyday while taking care of your health. But luckily, there's one way to enjoy without compromise. Benecol Oat. It's delicious, 100% plant-based, lowers cholesterol, with only fruit and oat sugars. A delicious way to take care of your heart. Oaten your heart and try it. Aero Dark and Milk Peppermint. Smooth intensity bursting with mint. At Zalando, you'll find fashion for every day, every style, every occasion, and every outfit. Shop the best selection of fashion from every angle. Visit zalando.ie or download the app today. There are headaches, there are painkillers, and there is Sulpa Extra. Take Sulpa Extra with paracetamol and caffeine for fast-acting pain relief. Sulpa Extra gets to work 2 times faster than standard paracetamol alone to effectively relieve your headache. Sulpa Extra is only available from pharmacies. For effective relief from everyday pain, try Sulpa Extra. Great hair? Even in menopause? Oh yes. Introducing new Pantene Hair Biology. However menopause changes you, wear your hair your way. Gorgeously long. Fiercely bold. Gloriously curly. Pantene Hair Biology, designed for menopause. Pantene Hair Biology, for a lifetime of great hair. For a baint móna blianttí. Le go leor de forttig na háide go imimeis. Seasamína an soinéireann an grosbó. Bhí sé ag fin géad den tír seo faoi món amháin agus iad trífin géad an inis. An stoppamíd inis watha is de glóinte atá le tacht nó a leanamí doring ag thochad go dtí go méid an fód déarnach winter. An fód déarnach díordaín ar a hochtachlog. Tána underdogs are rash. Agus imlíana tomadig tuair daig an amáint. An féidir latsa tuairt fé gúchláin an chluithe is tapúla down. Beg raunóirí mór le rá ag lora gománacha atá magalóir le haig go thuairt na fórna is far sa tír. Té chuig siomh TG Cahar chud iiritas a dhéanamh inis.